ସାଧୁଜନ ଶୁଣ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ପଖାଳ ମହିମା କହୁଛି ମୁଁ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣର କଥା। ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ 6 ତିଅଣକୁ 9 ଭର୍ତ୍ତା। ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଯିଏ ଚାଖିଛି ଗାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଗାଥା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ପଖାଳ ବିନା ଲାଗେ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ। ଦେଶ ବିଦେଶେ ଆମ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରଙ୍ଗ ତାର ସିନା ଧଳା, ବାସ ତାର ଭାରି ମନୋହର। ସ୍ୱାଦ ତାର ପାଇବାକୁ ଆମ ଦେବତା ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ। ରାତ୍ରି କାଳେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ଅନ୍ନ କରି ରଖିବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପେଜ ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଶୁଷ୍କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାର ମଜା ଆଉ କିଏ କହିପାରିବା। ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଟାଣ ଖରାକୁ, ମନ ଖୋଜେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ି ଚୁରା ଶାଗ ଭଜାକୁ। ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଦହି ପଖାଳ, କରିଦିଏ ମନକୁ ମୋର ଚଞ୍ଚଳ। ସକାଳ ଉଠିଲେ ବୋଉଲ ଦେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଜା ଭରତା। ଖାଇ ବାହାରି ଯିବି ମୁଁ ମୋର କାମର କଥା। ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ଆମର ଅଛି ଯାହା, ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ମାନୁଛି ତାହା। ଆମ ପଖାଳକୁ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି, ତାର ସ୍ୱାଦ କେବେ ଭୁଲି ନ ପାରିଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପଖାଳ ଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଡ଼ାଏ ଲାଳ। ଏକୁ ଖାଇଦେଲେ ଆସିଯାଏ ପୁରା କୁଣ୍ଡେ ମଟର ବଳ। ଭଳି ଭଳିକେ ଶାଗ ଭଜା, ଭରିଦିଏ ମନରେ ଉର୍ଜା। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରିଥାଏ, ମନ ଜାଣି ତାର ଖାଇଥାଏ। ଜେଜେ ବାପାଠୁ ନାତି ଟୋକା, ଖାଇଦେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମନେ ଦୂରେ ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟଥା। ନାଟି ତାର ପଖାଳ, କରିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ପଖାଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ପଖାଳ, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଆଗକୁ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିବ, ଗୀତରେ କଥା। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ନିଆଁର ଧାପ ଆସୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳା କଲର୍ ବଟମ୍ ଅଛି, ସେ ବଟମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଲ୍ର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସେଇ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବା ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଅପସନ୍ ଉପରେ, ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଶାଗର ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତ ସଜନା ଶାଗ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ସଜନା ଶାଗ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଫୁଟଣ ପରେ ଲଙ୍କା, ଏବେ ଦେଲି କଖାରୁ ସେଥିରେ ପକାଇ, କଖାରୁରେ ଏବେ ଦେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ସଜନା ଶାଗକୁ ଦେଲି। ତ ସଜନା ଶାଗକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଭାଜିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଆମର ଶାଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଶାଗ ଭଜା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶାଗ ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପଖାଳ କଥା। ଟିକେ ତାର ଖାର ଅଂଶ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତ ଚିନି ଦେଇଦେଲେ ତାର ମିଠା ଯେଉଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ଭଜା
प्रस्तुत हो आसलानी। तो एबे आमे को बाहर करबा। तो शाग भजा को बाहर कर सारा पर लास्ट पर्यंत देखते केते मजा आसे केमती आम कर प्रस्तुति आउ कौन आमर रही प्रस्तुति प्रणाली सब। तो शाग भजा देखु भल लगुच ना देखा। तो एबे आमे प्रस्तुति करवा कौन ना भजा। तो भजा पाई मुझे नहीं पतला पतला मोटा मोटा कुंदुड़ी कुंदुड़ी गुड़ाक तो थाए पेटुआ पेटुआ। तो पेटुआ पेटुआ कुंदुड़ी नहीं जाए आम तेल देदेबा। तो तेल दे सारा से रही आमर सबुठ ओडियांकर प्रिय फुटण एवं तेल रे नाचिगले नाचिके ऊपर को आसीगला से गोटे सुखिला लंका छिड़े मु पकईदेली। तो लंकाटी भी बढ़िया बासुचे केते सुंदर एगुड़ाक बास्ना महकुचे से तेल पियाज पकईदेली। पियाज भल भाव में भाजीदेवा। यहाँ आम सबुठ ओडिया गोटे निरा प्रणाली जोटा कि भजा भाजवार। तो यहाँ है एबे तेल रे आमर पियाज भल भाव में भाजी हो गला। तो एबे आमे काटी रखी कुंदुड़ी आउ ता सहित आलू। तो एबे आमे यार भजा को प्रस्तुत करवा। तो कुंदुड़ी भजा सांग को एबे साग भजा। तो ता संग पकईदा भजार आमे पकईबा लुण। तो तार स्वाद अनुसार जी दरकार आमे पकईदेबा। तो देखंतु लुण पड़ जाए टे हलदी। तो आपण मैंने भावुवे कहीं गीत कहूना निश्चय भाव में गीत कहवा। तो किंतु आमर पखाल सहित आम कौन कौन प्रस्तुति कर देखेबी कहीं एत सारा माने करके खाइबा आम मान तो समस्त आम करती जो पखाल है माने भजाटे शागटे निश्चय भाव आम मान थाए स्पेशली आप जानी। तो यहाँ किसी नुआ कथा आम मान नुहे कितु एटा गोटे लगे कि आम आज पखाल प्रस्तुत कर देखेबी बोली से गोटे मिनिएचर रोसई आपण मानक निश्चय भाव में भावुँ भल लगुव देखापी। तो देखु तो आगु को आम भजाटी संपूर्ण रूपे एवं प्रस्तुति हो जाइए। तो एबे अच्छा आपण मैंने निश्चय जानी शागटे भजाटे हो सारापर पुणी आम मान मन खोजे टी चिंगुड़ी छेचा होता टी माछ टी भजा होता तो हुए कि नहीं। तो मुझे कौन करी ना अंडार ऑमलेट करी। तो या सांग को देखो अंडा को भी फटईदेली फटई दे सारापर एबे से पियाज काटिकी टिके कंचा लंका टिके लुण टिके हलदी टिके जस्ट खाली जीरा गुंड टिके बास पकई देकी एबे ताकू भल भाव में गोलैदेबा। गोले देकी कंचा लंका देखो पकईदेली। तो सब जाक पकई गोले देकी एबे तेल पकईकी एबे आम यार प्रस्तुति करवा। देखंतु तो एबे आम पखाल पूरा चान चान लगे कहीं आम ए दही रखीजे दही पखाल करवा। तो दही पखाल सांग को भजा ता सांग को साग ता सांग को ऑमलेट ता सांग को आउर गोटे आइटम अच्छे आपण निश्चय देखेबी। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत प्लीज टिके देखंतु जानी पारिबे। अंडा पोच पूरा हमें बने देछे पूरा। तो कि सतरे माने पूरा मु आपन को माने कहबी यार माटी जिनस खाद्य प्रस्तुत करिवार एते सुंदर बास्ना मैंने बिलीव करें। तो ये एठी हमर बसी एमाने पूरा बसई आम रोसई को देखुंत एमाने कौन करुछंती देखंतु। एबे हमर तीनोटी आइटम प्रस्तुत हो गला। या सांग को काकुड़ी टमाटो दही सालाड। तो ये सब मिसी गला परे आज आम पखाल चान चान लगे जीवो। तो देखंतु मेरी सब जाक प्रस्तुत कर देछि पखाल सांगरे पियाज लंका। तो आज आम सब जाक माटी पात्र आम प्रस्तुति हो जाइए। सांग टे लुण पकईदेली। तो जे खाइबे तो कष्ट करिया पड़िबनी कौन तो खाया को बसीगल। हाँ दीदी आम ए खाइबा को बसीगलु। अच्छा खाइके कहब केमती होइछि आम सांग मानको ठीक अछि। यदि न कहब ना से माने देखिबेनी जे कहबे कौन बनाउछंती। नहीं 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 निश्चय कहबो। अच्छा बढ़िया है आपण माने निश्चय भाव टिके आम वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिले। तो जदि देखिचंती भल लागिची ताहले गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आम पई करि दियंतु ना। बाय बाय।